Ek verwelkom almal hartlik na hierdie bekendstelling van ons boek, wat geskryf is deur Johan as die hoofouteur en myself as die mede-auteur. My short introductory comments will alternate in Afrikaans and English, and this may likewise be the case for those presenting during this webinar, or indeed, they may present in either English or in Afrikaans. So ons is vandag meertalig. Hierdie boek is gebore uit 'n onwaarskynlike vriendskap. Johan Burger is 'n Afrikaner Christenman wat in die Suid-Afrikaanse weermag in Angola gedien het. Hy skryf in die boek dat sy eerste ervaring met ruimteskepping en die onderwys was toe hy as soldaat 'n skool onder 'n boom in Angola waargeneem het. I am from Cape Town, an anti-apartheid former youth activist, a coloured person from the Muslim faith, worked as a school teacher, then as lecturer at the University of the Western Cape for 14 years, and for the last 11 years in the Department of Education Policy Studies at Stellenbosch University. Johan and I came together when Johan entered a master's program in my department. En so begin 'n 10 jaar lange gesprek oor ruimte, argitektuur en opvoedkundige leierskap, wat uitgeloop het op hierdie pragtige boek waarvoor ek Johan bedank. Hy het sy doktorale proefskrif gedoen terwyl hy aan 'n lewensbedreigende siekte gelei het en 'n voltydse onderwysbestuurder vir die WKOD was. Johan and I wrote this book based on his doctoral research during the COVID pandemic last year. So the writing was frenetic, frantic, but indeed very pleasurable. We partnered with many to make this book possible. And so we wish to thank Africa's Sun Media, specifically Wikus van Zyl and Davida van Zyl, as well as Michelle Meyer, who organized this webinar. Thanks too to Sharifa Daniels for doing some translation work, and Professor Jonathan Jansen for his generous foreword, who is also joining us today. And thanks too to Nalika Buck, who's sitting somewhere in Europe, who was indeed Johan's master's supervisor, thesis supervisor. But thanks to Nalika Buck, Peter Beets, and Jan Heistek for their book back cover commendations. It looks fantastic. Ons spreek ons innige dank uit aan die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns vir hul ruim borgskap wat 'n groot deel van die koste van die publikasie van die boek gedek het. Ons sê in hierdie verband dankie aan Melanie Rens vir die interaksie met ons in hierdie verband. En ook baie dankie aan al die ander mense met wie ons gedurig oor die boek se inhoud gepraat het. Dit was 'n baie goeie reis. Finally, this book is about the limits and possibilities of transformative leadership in schools. So while on the one hand, we start off by acknowledging the importance of debates about the nature of unequal resourcing of schools as a prime reason for school inequality, yet the book's focus is on working with the resources and built environments of our schools that we have inherited to produce healthy school learning environments. So hierdie boek handel dus oor skoolhoofde wat onortodokse leierskap-identiteite aanneem om met leerders, ouers en onderwysers te werk. Die fokus val op skoolhoofde uit 2 uiteenlopende skoolkontekste. Die een is 'n middelklasskool en die ander is 'n werkers tot laer middelklasskool. Die boek bevorder begrip oor die kompleksiteit, maar die moontlikheid van innoverende en inspirerende leierskap in enige konteks in die daarstelling van opvoedkundige argitekture. En ons fokus is op die konstruering, die bou van leerruimtes wat opvoedkundige verhoudings bevorder
op grond van respek, deernis en opvoedkundige waardigheid. Colleagues, let me turn to the webinar format. After this introduction, we will be spoken to and addressed by co-author Johan Burger, who will give a 10-minute overview of the book. This will be followed by a response of 10 minutes by Professor Jonathan Jansen, which will then be followed by 5-minute responses from Mr. Walkie de Villiers and Mr. Ibrahim Ismail. These two gentlemen are the two persons whose stories of leadership at their schools are the basis of this book. And then finally, after all of that, we will take comments and questions from the webinar audience, from you. And so I would like to invite you to write your comments or questions in the comment box, which I will then summarize and put back to the panelists after the presentations. So thank you very much for joining us. Baie dankie. Ons gaan nou oor na Johan Burger om sy oorskil van die boek te gee. Baie dankie, Johan. Jy mag voortgaan. Baie dankie, Professor Tatar. Goeiemiddag almal. Good afternoon, family, friends and colleagues. Alweni, Mr. Maliwa. Vriende, die volgende kom met my hart uit. En ek het nou so pas na Professor Tatar geluister. En ek gaan 'n paar goedjies sê wat met hom sy insigte oorvleuel. So please pardon me. Ek wil graag begin die eerste persone of instansies te erken en te bedank wie tot ons boek bygedra het. 'n Groot woord van dank en waardering aan die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, wie nie net die boek befonds het nie, maar wat tot die navorsing daarvan ook bygedra het. A special word of thanks to Professor Nelike Buck, who was my supervisor when I was doing my master's degree. She was a member of the Department of Education Policy Studies at Stellenbosch University, and is currently living and working in Cork, in Ireland. And it's actually wonderful knowing that you're also watching this webinar, Prof. Buck. Groot waardering gaan beslis aan my vriend, mentor, Professor Aslam Tatar, wie saam met Prof. Buck my die waarde en belangrikheid van ruimteskepping blootgestel het. Dit het gebeur terwyl ek aan my meestersgraad gewerk het. Dit het daartoe gelei dat Aslam nie net my PhD promotor geword het nie, maar dat ek die voorreg gehad het om saam met hom my eerste artikel en boek te skryf. So baie dankie Aslam, ek waardeer dit. A special word of thanks to the Department of Education Policy Studies at Maties. Dit is 'n spesiale woord van dank uit my hart. Afrikaanse boerseuns, soos Prof gesê het, wie se moedertaal Afrikaans is. En hier wil ek Stellenbosch Universiteit dankie sê, dat hulle my aangemoedig het om my studie in Afrikaans te doen, sodoende Afrikaans as akademiese en wetenskapstaal te bevorder. En hier wil ek ook vir Aslam bedank en die rol wat hy daarin gespeel het. Want dit klink ietsie kleins, maar dit lê na my hart, om Afrikaans toeganklik te maak en Afrikaans as 'n wetenskaptaal te bevorder. Estelle Kreer van Litnet, die ons taalkundig aan die hand geneem het en ons eerste artikel gepubliseer het, dankie daarvoor. En dan vriende, Professor Jonathan Jansen, wie uit die staanspoor in ons navorsing en boek belang gestel het, en wie tot die boek bygedra het, deur besielende en siggewende voorwoord te skryf. Baie dankie Prof, waardeer. Die twee inspirerende en transformerende skoolhoofde, en ek noem dit nou in alfabetiese volgorde, meneer Walkie de Villiers van Laerskool Stellenbosch en meneer Ibrahim Ismail from Mumadiyah Primary School, ons toegelaat het om ongesteerd in ons skole te beweeg en navorsing te doen. Dit was 'n belewenis wat ek nooit ooit sal kan vergeet nie. Hierdie akademici ook, wie se siening van ons navorsing op die agterblad van ons boek neergepen is, persone vir wie ons die grootste waardering het, is Professor Nelike Buck, Professor Jan Huystek van Noordwes Universiteit en Dr. Pieter Beets van die WKWD. I would also like to express my appreciation and gratitude towards all my former pupils, students and colleagues for the invaluable feedback and constructive criticism that they've given me, which actually has led to us rethinking
leadership, and especially the production of space. I would also like to thank my brother Skole, who suggested education, or actually suggested I should go and study education to become a teacher while we were still at school. It's quite an interesting debate some time ago. And for all the support he has given me, as well as my late brother Paul and sisters Gayleen and Laura, who have given me so much support and encouragement over so many years. Then, colleagues, a special word and heartfelt thanks surely goes to my family, my wife Barbara, my daughter Ziggy, who's watching this webinar in London, and my son Richie, who's at the moment in Arniston, for their support, inspiration and encouragement over so many years while I was doing research and while writing this book during lockdown. So lockdown had a different dimension, but I'd like to thank my son for all the swims in the sea, the walks on the beaches, and all the inspiration he had given me. Richie, thank you also for solving the problem that we had initially with the front page. I thought it was, as you said, Afrikaans, a doodloopstraat. Thank you for the way you see and conceptualize leadership and space. It was just magnificent. I also need to acknowledge Sam Book, a graphic design artist at the PJ Oliver Arts Center in Stellenbosch. We took Richard's ideas and designed the cover page. Sam, thank you so much. I really appreciate it. And then to a friend of mine, Mr. Niels Kuchenberg, you are blessed to be surrounded by such a team of highly talented teachers at your art school. En die laaste bedanking gaan definitief aan Wikus en Davida. Julle weet hoekom ek en Aslam julle opreg bedank. Nie net Africa Sun Media nie, maar vir die rol wat julle gespeel het tot die boek. Colleagues and friends, I'm now going to give you a brief paintbrush summary of our book and basically introduce you to this book that Aslam and I have written with the title Skoolleierskap en die Skep van Produktiewe Leerruimtes in Skole. Ons boek is op kwalitatiewe navorsing gebaseer wat weer bepaal het hoe produktiewe leerruimtes in skole geskep word. Ons weet dat leerruimtes, produktiewe ruimtes nie net spontaan tot stand kom nie. Dit moet eintlik geskep word. En dit word deur agentskap en leierskap geskep. Niks anders nie. Die rasionaal en lewensgeskiedenisse van die outeurs en skoolhoofde word in ons boek belig. En die onderbou daarvan is die teorieë van leierskap, bestuur en skoolhoofskap. So in 'n skool moet die persoon wat aan die hoof staan geskool wees in leierskap, bestuur en wat al twee bymekaar bring is skoolhoofskap, of in die privaat sektor kan ons sê hoofskap van die organisasie. Ons maak veral van Henry Lefebvre, hy's 'n Franse ruimtelike teoretikus wat sy insigte, teorie en kennis gebruik om die kennis van die skepping van ruimte en hoe ruimte geskep word, in hierdie geval meer spesifiek produktiewe ruimtes, om dit beter te verstaan. Die boek sluit af met 'n uitgebreide bronnelys wat die leser sal bemagtig om hul kennis van leierskap en ruimteskepping te verbreek. So, vriende, vanuit die staanspoor van literatuur en teorie, neem die boek die leser op 'n onvergeetlike reis na twee diverse skole, soos Aslam net nou dit beskryf het. Een in 'n stedelike gebied en 'n ander op die platteland, om die leierskaps- en ruimtelike praktyke van twee uitnemende skoolhoofde van nader te bekyk. Ongeag die sosio-ekonomiese omstandighede en unieke uitdagings waarmee beide skole worstel, ek wil net beklemtoon beide skole, beskou die BKWD die twee skole as sentra van akademiese uitnemendheid. Nou, dit is nie deur ons bepaal nie, dis deur die BKWD gebaseer op beide skole se grade 3 en 6 sistemiese uitslae en verslae wat ons van die departement of distrikte gekry het. Albei is voorlopers in onderskeie distrikte. But Ismail, I'll never forget the day when I was on the way to meet you for the first time at your school. It was a rainy day, traveling past flats, actually I would say rough neighborhood, and I
was actually held up by a horse-drawn cart walking or traveling the road before me. But when I arrived at your school, my dear primary school, I was taken aback when I saw how your school was actually hemmed in an urban area, basically being stifled by space, by buildings. Actually, I thought to myself, I would be claustrophobic if I had to teach there. But when I saw you, you were full of energy, hope for the future, never saw something negative about the circumstances in which your house, in this case, your school and the house that you actually bought to extend your school was situated. I said it was primary. When I met Mr. de Villiers, I saw the difference in both schools, and it actually took me back to the legacy of apartheid, where certain communities were advantaged and certain communities were not advantaged. But for the purpose of our studies, Arthur and I really needed to find out, what can we do en wat kan ons doen om ons leerders se prestasies in Suid-Afrika te verbeter? Wat kan ons doen om die leerders meer op skoolvlak te behou? Hoekom moet net 40% van die leerders wat begin klaarmaak met matriek? So we looked at the two schools and we decided we look at leadership practices and spatial practices. But colleagues, although the context of both schools differ vastly, both Mr. de Villiers and Ismail, due to their unique leadership and spatial practices, have produced stunning learning spaces that have led to improved learner achievement and personal well-being. Now, this is not just amongst their learners, this is within the staff corps and, of course, the school communities. We observed at both schools how those newly produced spaces have inspired and motivated both learners and teachers to excel at what they are doing, and at how it leads to more radiating happiness and dedication towards your work and your schools. Jules Verne published a book a couple of years ago in 1864 titled Journey into the Center of the Earth. But Aslam and I will be taking you and the readers on a journey into the center of the school's heartbeat, the classroom, and all the learning spaces that these two wonderful principles have produced. Ons boek neem dus die leser op onvergeetlike reis deur byna elke ruimte in beide skole. Die doel is om meneer de Villiers en Ismail se unieke leierskap en ruimtelike praktyke van nader te bekyk. We put it under magnifying glass. Hoe hierdie twee skoolleiers ruimte skep en hoe die leerders en skoolgemeenskap veral daarop reageer en hoe die nuut geskepte ruimtes mense se denke en aksies raak en beïnvloed. In addition to identifying the leadership practices, we needed to determine how they actually produce space. In other words, what's their spatial practices? To do this, we looked through the spatial lenses of Henry Lefebvre to see how the principles did it. So we took Henry Lefebvre's spatial triad and superimposed it on the school to see and gain an understanding how they actually produced space. Now, Lefebvre argues that space is fundamental to our lived experiences of the world, and that each experience comprises three interrelated aspects of space. Lefebvre describes the three interrelated aspects, or sometimes refers to it as dimensions of space, in his spatial triad. So he takes space and he looks at the three dimensions: physical space, mental space, and social space. So ons navorsing ondersoek die volgende: fisiese ruimte, hoe skep meneer de Villiers en Ismail fisiese ruimte, geestelike ruimte en dan sosiale ruimtes by hulle skole. Nou wat behels hierdie dimensies van ruimtes? Volgens Lefebvre word produktiewe ruimtes geskep wanneer hierdie drie dimensies van ruimte met mekaar integreer. Maar ek moet vir u noem, hy het nog nooit ruimte
in isolasie van die 3 dimensies beskryf nie. Wanneer hulle vir na die ruimte kyk, hy integreer die verskillende dimensies. Maar vir ons boek en die skoolleiers, departementshoofde, amptenare en onderwysers, en om dit vir die leser makliker te maak, het ek in Aslam die skepping van ruimte uit 'n ander hoek benader, waar ons elke dimensie op sy eie neem en ontleed. Die 3 dimensies van ruimte, ek gaan dit opsom. Eerstens, die fisiese ruimte. Nou die doelwit van fisiese ruimte is, as mens na die skool kyk, hoe lyk die skool, die gebou, die ingang, die paadjies na die voorportaal, na die klasse toe. Nou wat is die hoofdoelwit van fisiese ruimte? Dit is om veiligheid te verseker en beweging te vergemaklik. Die eerste indruk wat 'n mens kry, die primus in recency effek van fisiese ruimte. Hoe lyk die skool? Is 'n skool en netjies? Dit kos nie geld om 'n skool netjies te hou nie. En binne 'n leerruimteverband is dit belangrik dat die fisiese uitleg van abonnement en banke in 'n klaskamer so geposisioneer word dat dit die beweging van die leerders en kommunikasie van hulle bevorder. Verder gee fisiese ruimte aanleiding tot verbeterde dissipline en nie deurdat die opvoeder 'n beter sig het oor die hele klas tot verbeterde gedrag en effektiewe klaskamerbestuur. So dit is net kortliks 'n paintbrush touch on physical space. Nou moet touch on mental space. Johan, as jy dit kan doen binne die volgende 1 of 2 minute, want ons is mooi oor. Ek maak so, Prof. Maar jy doen baie goed, Johan, dankie. Thanks, Prof. Die geestelike ruimte is net so kortliks. Dit is die doelwit van geestelike ruimte is om leerders te inspireer, te stimuleer en te motiveer om na 'n hoë kognitiewe vlak van dink en beredenering te beweeg. Dit ontsluit kreatiewe denke. Nou, hoe doen ons dit? Invoeging van lig, kleur en klank, meer spesifiek sketse, diagramme en kaarte teen die muur. Nou, onderwysers met kennis dra, dis meer as net die opplak van prente teen 'n klaskamer muur. Dit moet spesifieke doel dien en dit moet direk praat met die lesinhoud en die kurrikulum. Dan sosiale ruimte, die doel daarvan is om sosiale en emosionele behoeftes te bevredig. Hoe? Ruimte word geskep om leerders se gemoed en selfvertroue as ook die sosiale interaksie te bevorder. En daar kan ons kyk byvoorbeeld leeshoekies, ons stormwaterpype gebruik, boomhuise, banke ensovoorts. So dit gaan oor die emosionele aspekte van die kind. En daarom saam te vat, Prof, ons boek en kollegas, vriende, ons boek verduidelik, dis stapsgewys hoe produktiewe leerruimtes deur middel van transformerende leierskap en kreatiewe ruimtelike praktyke geskep word, wat ten doel het om die potensiaal wat die ruimtes opgesluit het te ontsluit. En dan, kollegas en vriende, nuut geskepte en produktiewe leerruimtes sal leerders nie net besiel nie, dit sal hulle opgewonde maak oor skool gaan. Leerderprestasie sal verbeter. Meer leerders sal vir lange periodes in die skoolstelsel behoue bly. Leerders se emosionele en sosiale behoeftes sal meer aandag kry. Hul dissipline en gedrag sal verbeter. En sal meer gemotiveerd wees om produktiewe bydraes vir hul eie lewens, hul gemeenskappe en ons land in die besonder in toekoms te maak. Baie dankie. Thank you very much. En kos kakulu. Prof, jou klank is af. Baie dankie Johan vir daai pragtige oorsig van die boek. Ek dink dat mense is nou oorreed om te probeer die boeke te bekom. Hopelik. Baie dankie. Ons gaan nou vir volgende 10 minute of so oor na Prof Jonathan Jansen, wat verbonde is as 'n uitgeleese professor aan Stellenbosch Universiteit. En sy biografie ken julle al seker by, ken julle reeds, so ek gaan hom nie voorstel om te sê welkom aan professor nie. Professor gaan voort. Baie dankie Prof vir die Afrikaanse woord uitgelees in my kerk bedoel jy is uit die gemeenskap uitgelees. Dus is miskien 'n gepaste woord. Ja, dit is heel gepas in my geval. Man, eerstens wil ek net vir Prof Taar en vir Dr. Burger sê, ek is ongelooflik trots op julle twee ouens. Ek dink nie julle besef wat julle bereik het nie. En ek sal nou verduidelik, maar baie geluk met hierdie boek. Ek gaan eintlik so 10 van hulle koop. En ek gaan
ek gaan 'n bietjie ry in die platteland in hierdie boek versprei, maar ek het 'n idee hoe ons dit kan doen, so ek sal later daaroor praat, maar dis 'n ongelooflike boek, ek sal nou sê hoekom. Ek wil ook net vir meneer Ibrahim Ismail en meneer Ibrahim Ismail en Hokkie de Villiers sê, julle ouens is ongelooflik. Ek dink in die Vrystaat het ek die woord geleer bakgat. Dit is nou sommer bakgat. Wat julle twee ouens reg gekry het by julle skole. Baie geluk menere. Ek sien uit om by julle skole so besoek af te lê. Hooplik nadat ons almal hierdie jabs in ons arms gekry het, jy weet, dat mense met veiligheid daar by julle kan kom kuier. So, en dan wil ek ook net dit sê, dit gaan nou miskien 'n bietjie Johan en Aslan 'n bietjie ongepas klink, maar jy weet, ek is 'n ou wat baie belangstel in die simboliek van ons land. En soms raak 'n mens moedeloos. Ek moet erken, ek raak soms moedeloos met die wanbestuur van ons skole, ons universiteite, ons ek meen die sonderkommissie, ek meen jy huil in die aand as jy gaan slaap oor hierdie goed. En die haat en die bekleierery en so aan. En die simboliek van hierdie oomblik, ek wil dit noem as julle my vergewe. Hier is 'n swart ou met die naam Aslan, 'n moslim ou wat 'n wit ou, Johan, Afrikaans sprekend, so studieleier is, wat saamwerk om 'n boek te produseer. Die diversiteit van twee skole, Ibrahim se skool en Hokkie se skool, word ek meen, ek kry hoendervleis as ek dink aan die wonderlike voorbeeld wat julle voorstel in 'n verdeelde land, van wat kan gebeur as ons net soos mense optree, net normaal optree, okay. En vir mekaar lief word en lief is en so aan. So ek hou van wat ek sien, ek hou van hierdie ongelooflike hoendervleis wat ek nou herleef. Ek weet nie, my eerste taal is Engels, ek weet nie hoe hoendervleis 'n goosebumps geword het nie, maar daar is ergens 'n misvertaling van die hoender na die goose, maar dit na een kant gesit. Baie geluk. There's a school in Pinelands that we studied 30 primary schools for 2 years recently, and out of that came a book called Who Gets In and Why. It's really about the politics of admissions to schools in the Western Cape, and essentially about what schools do, the very fine artistry that schools mobilize to stay white. And it is absolutely fascinating. The book is called Who Gets In and Why from UCT Press Tutor. But in one of those visits, we visited a school in Pinelands called the Red School. I think its old name is Pinelands North. Mense, ek het geskrik. As jy inkom by die hek, kry jy 'n hele klomp verskillende diere wat jou kom groet. So you get geese, you get chicken, you get... And I'm sort of saying, well, what on earth is going on here? You know, all these sort of small animals greeting you. Then you go, long before you see Homo sapiens, then you go up the staircase, and the principal in tracksuit pants and running shoes greets you, and Morton, and says, "Welcome to my school." And it doesn't look like a school, because the first thing you see on the right-hand side is a fish tank, an aquarium. Okay, and on the left-hand side, you see a huge cat, okay, the neighbor's cat, who for years has just enjoyed sitting on one of the desks in the sun. And then a bunch of girls come running by, and Anne says, "Stop, come and greet my guest. This is Professor Jansen, and this is Miss Krieger. This is my doctoral student who was co-wrote the book with me." And then she says this to I'll never forget this. And I'm quite sure, Ibrahim and Hokkie, this will not be true for your school. The principal says to the girls, "What is the one thing about the schools that you're really proud of?" No, don't get kind of say the one of Aces as myself, the dit is that, and so on. Wie wat sê? Die een meisie sê,
We are very proud of our transgender toilet. Ek sê, pragtig, waar het ek nou geland in die wêreld? Jy weet het iemand by. Jy weet, en daar is 'n transgender toilet in 'n laerskool. Okay? En dan die ander toilette en so en so voort. Die ander meisie spring op en sê, we're very proud of our ramps for wheelchairs. My liewe land, universiteite sukkel nog met sulke goed en so en so voort. En ek loop deur daai skool en dit is 'n skool, maar dit is nie 'n skool nie. En wat Anne Morton gedoen het, is om die gewone ruimtes van die skool te vat en om dit lekker te maak. Jy weet, almal sit in 'n kring in die personeelkamer. Niemand sien 'n ander ou se rug nie. Jy weet, die klaskamers, wonderlike, jy weet, selfs die houtwerkkamer. Wonderlike beelde, prentjies en so en so voort. Waaroor gaan dit eintlik? Jy weet, dit gaan oor iemand wat dink, iemand met 'n verbeelding. Ek kom nou daarby uit. Wat sê, hoe kan ons hierdie klas vir die kinders lekker maak? Die kinders sit op die grond in die biblioteek, die klein biblioteek. En van die kinders, baie van die kinders in die skool het eintlik emosionele en ander probleme, soos die kind kom maar in, terwyl ons nou die onderhoud voer met, en die kind sê, staan by die deur, en ek vir my aardig, dat ek kan daar net as staan. En Anne sien hom, die hoof, en sy sê, Josh, come and meet my guest. Dis 'n laerskool. Josh kom toe, en my kind sê, hy so 'n bietjie awkward, jy weet. En ek gesels met Josh, en so nog gaan lekker, en daar staan die hoof op. Ibrahim en Hokkie, as julle dit doen, kom ek sommer môre kuier. En die hoof staan op en sê vir Josh, van ons drink toe koffie. What are you having to drink? Ek dink, pragtig. Nee, dis nou, ek is 'n droom. Maar toe, Josh sê koffie met melk of wat ook al. Toe sê, and give me a minute, I'll get it for you. Ek het al so iets gesien, 'n hoof wat koffie gaan maak vir 'n 10-jaar oud seun, wat nou met ons sit en gesels oor sy drome vir die toekoms, en hierdie kind het Asperger's syndroom. Wat Anne doen, is eintlik om daai ruimte, wat die hoof se kantoor is, te omskep in 'n plek, wat inklusief is, wat mense erken en aanvaar, wat vir hierdie kind, jy weet, die hand uitsteek. En ek mag 'n prof wees, en Samantha, doktorale student, maar vir hierdie kind is ons twee mense wat in hom belangstel, wat vir hom lief is, en wat vir hom wil motiveer. Wat ek gelees, ek het hierdie boek 2 keer gelees, en ek kan nie eintlik baie goed Afrikaans skryf, ek het nou vir die ouens gevra om te vertaal vir my, en hulle baie goeie job gedoen. Maar ek het dit so geniet, om te lees wat hierdie hoof te doen. En hier is my groot vraag aan julle ouens. How do we get this kind of leadership in the rest of our schools? Okay? Because it takes at least 4 characters, 4 qualities on the part of Hokkie and Ibrahim. The first is it takes imagination, verbeelding. You must be able to look at the same thing as everybody else and imagine something different. Okay? And very few people can do that because of, the way, the unimaginative spaces that we call schools. Secondly, it takes courage. Okay, to do this, for Ibrahim and Hokkie to look at their schools and say, we're going to do this, julle gaan terugvoer kry, en dit gaan nie altyd positief wees, ek is doodseker. Maar gaan mense sê, ag man, jy weet, hierdie kamer is 'n klaskamer, dit lyk al vir 20 jaar, doen ons dieselfde ding, nou wil julle hierdie hele idee. You will get resistance. Any transformative change brings resistance. I remember Liz Lange, my deputy vice chancellor, or vice rector, as they call him in the Afrikaans universities, when I had a brand new plan for the university on something, she I said to her, hey, jy weet, ons gaan geklap word. Sy sê, nee, dit is so. Jy moet net besluit wie gaan jou klap. Maar geklap gaan jy word, jy weet, as jy uit die box uit, buite die box dink. It takes risk, it's a huge risk taking. And then I love the word that Johan used earlier, agentskap. Jy weet, jy kan die ding sien, maar as jy nie eintlik 'n aktivis word nie, as jy nie eintlik eienaarskap neem nie, as jy nie eintlik
reageer op wat jy sien nie, dan natuurlik is dit net 'n idee in jou kop. En dan het Johan ook iets anders gesê wat vir my vreeslik belangrik is. Jy weet, vir my is dit baie interessant. Ek was nou vir 7 jaar en 3 maande en 2 weke, 4 dae en 16 ure in die Vrystaat. En ek het nou eendag verdwaal ek in die Vrystaat. Eers wat die paaie is opgemors en daar's 'n boer met sy trok en hy herken my toe en ons groet mekaar en so aan. En ek sê vir hierdie boerman, meneer, hoe kom ek by hierdie skool uit? Hy beduie so en te sê vir my, pas op vir die slaggate vir die potholes. Maar hy sê hier in die Vrystaat praat soek ons nie meer die potholes, ons soek die teer. Net op 'n pad uit te kom. Maar wat Johan sê, en as jy nou gaan kyk na die Noordwes en die Noord-Kaap, daar's 'n pad Noordwes Noord-Kaap, daar's seker paaie in Suid-Afrika. Tot op 'n spesifieke punt is die pad heerlik, dis geteer, dit is wonderlik om te ry, jy geniet dit so, en dan op 'n spesifieke punt verander die kleur van die pad, verander die slaggate in die pad. Dis 'n bestuursprobleem. En hulle kry dieselfde geld, jy weet, per capita, uit die nasionale begroting. Okay. En as ek hier ry in Stellenbosch, van waar ek nou woon, net so buite Stellenbosch, elke, toe ons nog kon, campus te ry, die pragtige campus, dit lyk pragtig, hierdie pad, polkedraai, uit na die universiteit, die blomme, die alles. En dan 10 minute later is ek in 'n ander wijk en dit lyk asof 'n bom daar geval. Selfde land, selfde streek. Okay. Dis nie 'n geldprobleem nie, dis 'n bestuursprobleem. Ek kom nou net af van 'n Zoom af met professor Shabir Mahdi, waar ek hom ondervra vir 'n uur. Wie wat die grootste probleem is met hierdie rollout van die vaccines? Die grootste probleem is nie ek kan nie by die Afrikaanse woord uit. It's not supply. The problem is not supply. The problem is bestuur. Hoe bestuur jy hierdie ding? Jy het nie 'n dokter nodig om hierdie rollout jy weet te doen nie. Jy het eintlik bestuurders, mense in logistics wat hierdie goed vir jou kan doen. En so ons sit met 'n probleem wat nie oorsakeklik gaan oor geld nie, maar hierdie verbeeldingryke bestuur van ons leerruimtes en so on and so forth. En Johan is correct. It's about care. The message you convey, when a window is broken in a school, the child's assumption is, hulle gee nie om. They don't care about me. Okay? En dit ek het dit al gesien as 'n oud onnie, dit het 'n impak op dissipline. Daar is nie enige vraagstukke. So, hoe kry ons hierdie eienskappe, hockey in die brein, in julle in hoofde? Is daar 'n vaksin vir hierdie goed? Kan ons 'n inspuiting gee? Natuurlik nie. Kan ek iets aan julle voorstel? En ek is bereid om dit finansiëel moontlik te maak en so aan. As julle twee ouens saam met Johan en Aslam as hy beskikbaar is, kom ons beplan iets net in ons skole. En ons neem julle twee ouens saam en ons skryf van hierdie fotobeelde, jy weet, visuele beelde. En ons kry so 'n klomp hoofde bymekaar en ons sê, manne, kan ons praat. Hulle is moeg vir dieselfde ou nonsens oor caps en die trimming van die curriculum en die nuwe assessering. Kom ons gaan met iets nuuts en ons neem hierdie boek saam en ons gee vir hulle, Wikus, jy moet vir my 'n afslag gee daar, want ek gaan sommer 'n klomp van hierdie boeke koop by jou. En ons gee vir hulle en ons wys vir hulle hoe jy eintlik sonder baie geld jou bestaande, wat is dit, jou fixed assets, die goed wat jy reeds in jou hand het, kan gebruik om vir ons kinders 'n mooi ervaring te gee van onderrig en leer. Baie geluk, manne, en voorspoed. Baie dankie vir die ruim oorsig en komplimente van jou professor Jansen. Ons gaan u in die gesprek miskien 'n bietjie opneem oor u uitdaging aan ons. Jy het dit ook so gestel in die chatbox en ons gaan dan antwoord probeer gee, kreatiewe antwoord daarop probeer gee.
Maar ek gaan nou oor na die twee persone van die oomblik, meneer Hokkie de Villiers en eers vir meneer Ibrahim Ismail te vra om so vir 5 minute te praat met ons oor sy vernaamste denke met betrekking tot 'n respons tot die boek, die saak wat ons in die boek maak en die gesprek wat ons hierna op die webinar ook luister. So ek gee vir meneer Ismail, vir wie ek ken vanaf omtrent die ouderdom van 16, toe hy 'n jong onderwyser was en ek genader was om as 'n atletiek afrigter by sy skool op te tree. Ek was 'n bietjie van 'n sprinter geweest, nie baie vinnig nie, maar kon wel 'n bietjie studente deur hul atletiek oefening sit. So ek ken hom baie lank. Meneer Ismail. Yes, first of all, I want to greet everybody, the esteemed family, with love and peace and mercy and the blessings of the Almighty descend upon each and every one of you and all of us. I heard some now beautiful and amazing stories. I need, before I really start, to tell you an amazing story about myself. When I received a notification about my appointment as principal, I had the opportunity, first of all, to divulge that information with my parents-in-law, and also with my own parents. And being hyped up about this position, I went down to my parents, and then my mother, of all people, called me one side. And she asked me a very simple question. And she asked me, Ibrahim, do you know what's the meaning of your name? And I looked at her. It's only 44 years down the line, at this age of 44, that I really understood the meaning of my name. Replying to her, I said to her, no, I don't know what a rude awakening it was. And she told me that your name, Ibrahim in the Christian and the Hebrew language, whatever you may call it, means actually the merciful Father. I looked at her and she continued and she said to me, you know, my boy, just remember, you are going to work with people. People are not going to work under you. And because of that name, you show compassion, you show clemency, and you work with enthusiasm with them. You know, for a mother, was unlettered to give me my first message of leadership. It was so wonderful. I don't think it's a coincidence that this webinar had to happen this time of the year, and also in the month of the mother. I ask each and every one, those who still have their mothers, celebrate it every day. And don't just keep it for Mother's Day. Now, where did it all start? My role as a teacher or principal was not just a job. It was and remains my passion. You know, I started as a 6 going into 7, at Mohammedia Primary School. I left at the age of 13. Went to high school for 5 years. Did my teacher training. And came back to my alma mater at the age of 21, turning 22. And since that time, I've never left that school. Of my 60 years, I've been at the school for over 40 years. Now you will look at this and I want you to take note. I'm a one-club player. And the school was my first fiancée, became my second wife, and became and still remains my legacy. That place is that space, I made it my life's work to give our children the best education possible.
My enthusiasm, my passion, my impatience. No, my wife always tells me, you don't have patience. You are so impatient. But I'm like that. I want things to happen. It must happen immediately. Because I had this excitement. Things that drove me every day. Every morning was a blessing. Because it represented another opportunity to build my vision. Now, we've heard about space, about resources, capacity or money. How do you give the best without space, resources, capacity or money? Well, you simply make work of these insurmountable boulders. The lack of space. Well, you become innovative. You become smart. You look at your school. We have a small hall. And I looked at that. And I turned it into a multi-purpose venue. It became a sports center. It became a karate club. Our physical education was done in there. Chess was done in there. Table tennis, a prayer room, a math hub. And as Dr. Johan Berg has mentioned, when he visited the school, it was hemmed in between houses. For a school to survive in a place like that, you had to be smart. Now, if you come to the school and you looked at it, you will see this space is only 300 odd learners, yet we're housed over 800 learners. It's a great demand for the school. How do you get over the massive obstacle of lack of resources and money? Money is a big problem. Well, you raise funds, you find the sponsors, and you find the people, and you find the marketing ideas. Get your resources and the money. Now, I want to pause here a little bit. When I started off in 97 as principal, I looked at the tarmac. It was actually sand. As the Professor Johnson mentioned about potholes. It was potholes all the way. And we had to see to the tarmac, to the safety of the children. How can they play in a space like that? And at that time, 97, it cost us 75,000 rand. What did we do? Every Monday, every learner brought a rand. And we were short by 35,000 rand. One of the trustees sponsored 35,000 rand. Now, how do you find the capacity to do extra work? You simply have to sacrifice. You make the days longer, the night shorter. You have to burn the midnight oil. It's not the easy road. So then in 2000, when we switched on our computer lab, many children saw and touched a computer for the first time. What a fabulous moment that was. For those children who then went on to become adults. Well, today, dear toddlers, they were smartphones. We were the pioneers. We took them into the fourth industrial revolution. I made it my ambition to ensure that classroom must be warm, must be bright, happy spaces, even with 40 plus learners. You know, I realized that in order to make all of this a reality, in many ways, I had to become COVID-19. I had to be infectious. I realized I could not do this alone, but allowed my energy
rub off on the parents, start on my learners. I made this community to take ownership of what they had. I ensured that I had, instead of one person trying to pull that boulder, now I had 100 people pulling that boulder. Move slowly, but moves. Muhammadiyah is a Muslim school. My leadership was always governed by the beliefs and the practices of our religion and our beloved Prophet. May the eternal peace and blessings be upon him. The platform for success for both learners, educators, extended staff members was established every morning with only a 5-minute of devotion and motivation. These beliefs were backed by creating a learning environment that was centered around cleanliness, structure, order, discipline, respect. As Dr. Johan so beautifully expounded earlier on, talking about cleanliness. And my philosophy at the school, you cannot, education, learning, cannot take place or teaching in a filthy environment. I always ended up. I said, that a filthy place is an abode of Satan. And yes, our prophet said, the best of you are the ones who benefit others. In my time as principal, I tried to do that because the prophet was a servant. I had to become a servant. I had to serve. I had to serve because in serving, I received the response of my staff, my parents, my HEB, the trustees of the school, and the broader community. And that is why Muhammadiyah is a school of excellence. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Ishmael. How absolutely beautiful and appropriate your words are. And this is going to still be saved on Facebook. It's going out live, and we can all access it there again and can refer our friends and our family to it. It's absolutely inspirational. Thank you very much. Ons gaan nou oor na meneer Hokie de Villiers om ook sy respons te gee tot al die idees wat nou aangebied was. Meneer de Villiers. Jy moet net die mute afskakel, daar is hy. Gaan voort. Hulle my nou hoor. Ja, baie dankie. Eerste plek vir Johan en vir Aslam, baie dankie dat ek deel van hierdie boek kan wees. En ook in dieselfde asem baie geluk met 'n baie mooi boek. Ek dink ek het hom nou al meer as 1 keer deurgelees. Ja, en ek leer baie uit die boek. Ja, ek dink as jy op 'n jong ouderdom 'n skoolhoof raak soos wat ek, dan is daar sekere voordele en daar is 'n paar nadele, maar die voordeel is definitief dat jy baie braaf is. En jy is nie bang om te verander en te verbeter nie. En dit het tot my voordeel gewees. Johan sal nou weet, voor ek kom by die ruimte, jy weet, om in Stellenbosch in te kom en vir hierdie ouens te sê, luister, daar sal nie meer 'n prysuitdeling in hierdie skool plaasvind nie, so pak die bekertjies weg. En ek kies nie 'n leerraad nie, want dit is onmoontlik dat daar net 10 leiers in 'n graad 7 klas is, ek is jammer, so uit by die deur. En hier sal jy 'n top 10 wees, en daar sal jy 'n wiskunde A-klas wat die slim is en die C-klas die dom is. Jy weet, om sulke goed vinnig te doen, moet jy 'n bietjie braaf wees tussen al hierdie professors op Stellenbosch, jy weet. So, daai jonkheid dink ek het my gehelp om dit wel te kan doen, en ek kan vandag sê, ek is dalk een van die min skole in die hele Weskaap wat nie die tradisionele leerraad het en nie prysuitdelings het nie en konsentreer op massas, en 'n koor van 140 is my beter as 'n prima koor van 30. En ja, en as jy dit nou in ag neem en jy kom terug na ruimtes toe, dan sê ek nou vir julle vandag, almal daar buite, daar's geen manier dat jy goed kan doen, excellence kan wees, soos wat my kollega sê, as jou ruimtes nie reg is nie.
So, ja, ek het klein begin en finansies is altyd 'n ding, né? Jy het altyd geld nodig om te verander. Maar onthou, 'n olifant word in klein happies opgeëet. Jy hoef nie die hele olifant eers in te sluk nie, jy weet. So, as ek die geld kon kry, het ek net aanhou vra. So, waar begin 'n mens? Ek het begin by my ingang van my skool en besef, maar kyk, as 'n kind of 'n ouer 'n nuwe kind by my skool inbring, dan moet hulle sê, wow, joh, wat 'n mooi skool, hier wil ek wees. En as hy fonteintjie spuit, moet dit vir hom mooi wees. En jy moenie dink dis nou onnodige geld nie, dit is nie. Dit maak die plek mooi, dit maak dit uitnodigend en hulle stap baie maklik in by die voorportaal en voila, kom jy by die voorportaal in en jy sien al hierdie mooi meubels, lekker sit meubels, jy wil eintlik aan die slaap raak. Ek kan slaap nou en dan daar as die skool stil is, want dit is baie lekker, gerieflik. Ag, en die kinderkuns op die mure is net pragtig. Jy weet, so jy het hierdie gevoel en dan kom jy by die sekretaresse. Nou, ek sal nooit vergeet toe ek hier gekom het, hoe ons sekretaresse se kantoor gelyk het nie. Jy weet, hierdie absolute 2 onderwysertafeltjies met stapels gemors in, lelik man, lelik. En ek het gedink, joh, is ek nou die baas van hierdie skool? Ag nee man, dis nie waar ek wil wees nie. Jy weet, so het ek nou ingekom na die voorportaal en nou was dit die sekretaresse. Ons moes uitgooi en afbreek en regmaak, want hulle plek moes voor my plek reg wees. En toe hulle plek mooi is, toe sê hulle, hier sien meneer, maar jou plek lyk hom nou maar agteraf hoor. Jy gaan jou plan maak met jou kantoor. En toe begin ek met my kantoor. Jy weet, 'n belangrike ding wat in die boek ook uitkom, het ek gesê is dat as jy wil verander, moet jy verander om te verbeter. En as jy dit wil doen, moet jy die inkoop van jou personeel kry. As jy nie die inkoop van jou personeel kry nie, dan kan jy dit maar los. Jy moet dit so goed doen dat hulle eintlik dink is later hulle idee, dan is dit jou idee. Hulle moet dink, nee, maar is eintlik ons plan. Julle is nou al oud genoeg, Johan en Aslam, julle sal onthou daai ou afrolmasjiene met die ink wat so mors en jy moet 'n wit jasie aantrek. Jy onthou daai goed, né? Nou julle weet, die ou plekkie waar ons onderwysers moes werk, was onder 'n trap gewees. Daai trapkamer het nie eers 'n venster gehad nie. Hoe wil jy as 'n skoolhoof hê, jou onderwysers moet in so 'n plek hulle werkloop doen? So, dan soek jy 'n ordentlike plek in die skool, jy rig dit in, jy sorg dat die beste fotostaatmasjiene en risograwe en rekenaars, jy sorg dat dit die beste plek is om in te werk. Wel, hulle het 'n koffiemasjien in daai plek gehad voor ek 'n koffiemasjien in my kantoor gehad, net so vir die rekord. Personeelkamer het ek gekom, jy weet, en dan, verskoon, ek gebruik sommer so voorbeelde, is vir my makliker so. Jy weet, die personeelkamer was seker op die slegste plek op die skoolterrein. Daar was geen uitsig nie, dit is 'n horrible plek. Ek wil nie in so 'n plek tee drink nie, wat nog te sê 'n koekie eet. So, ek gaan soek 'n plek op die terrein, en die plek wat ek kry is 'n stoor. Ek kap die gange uit, ek kap al die mure uit, sit nuwe vensters in, voilà, die mooiste personeelkamer, met die mooiste views, ons kyk op Stellenbosch berge, en hoe smaak hy koppie tee daarmee lekker as jy daar kan sit nie. Nou weet julle, onderwysers wat eintlik nooit pauses kom hou saam met ons, is nou almal daar, en jy moet omtrent die klok 3 keer druk om hulle te laat loop, want is vir hulle 'n baie lekker plek. Nasorgsentrum, jy weet hoe ons begin het, was daar seker so 60 nasorgkinders. Hoekom was daar net 60 nasorgkinders? Want dit was 'n aaklige plek. Dit was 'n plek wat nie soos 'n huis gelyk het nie. Dit moet soos 'n huis lyk. Dit kan nie soos die skool lyk nie. Want hoekom het hy nou nog 5 ure by die skool bly? So, wat gebeur nou? Lang storie kort te maak, ek dink ons het nou omtrent 68 graad 1 in die nasorg. So nou sit 300-400 in die nasorg. Hoekom? Want die ruimte is mooi. Kinders wat presteer, kinders wat gelukkig is, wil in gelukkige ruimtes wees. As jy by 'n klaskamer instap by ons, sal jy sien dat dit 'n baie uitnodigende plek is vir kinders, waar kinders kan floreer en waar hulle wil leer. Dit is nou so dat as 'n elke onderwyser instap en hy smyt sy tekkies en goed net daar neer, as hulle kind vir hom sê, meneer, sit dit liewers in die kas, want dit is eintlik baie mooi. Ons werkers by die skool
julle moet my stop as ek te lank praat. Ons werkers by die skool, hoe kry jy 'n werker? Mense vra vir my, hoe kry jy dit reg dat jy werkers by jou skool het wat nooit afwesig is? Hoe kry jy dit reg dat hulle nooit siek is nie? Jy kry dit reg want hulle is net so trots soos jy op die ruimte wat jy vir hulle geskep het. Hulle personeelkamer, hulle eetplekkie lyk niks anders as ons se nie. Ons eet baie keer saam ook. Toe die skool verjaar het, ons saam in die klaphuis geëet. As nie onderskeid nie, is nie nodig nie. So wat doen ons? Ons sorg dat almal inkoop in hierdie mooi, netjiese geriewe en dit ook so wil hê. As daar nou 'n papiertjie lê, tel almal dit op. My skoolkinders sal nie vir 'n werker wag om 'n papier op te tel. Hulle sal dit self optel. En die werkers hou daarvan. So hierdie gevoel van trots is iets wat jy moet kweek en ruimtes maak 'n baie groot bydrae. Johan het verwys na Angola. Johan, ek het 'n buurman gehad, generaal Tyrion. Hy was een van daai bekende generaals. Hy's my buurman. Hy het ook eendag vir my gesê, "Man, Hokkie, weet jy, 'n skool is nie die geboue nie, 'n skool is die kinders." Jy weet, hy is halfpad reg. Hy moet eintlik net uit nog iets bysit en sê, "Jong, 'n pragtige skool, se kinders is net 10 keer gelukkiger." Hoe ons dit kan uitbrei na ander skole, ag, ek is nie skaam om te sê nie, ek voel baie keer daar so 'n professionele jaloesie by skole. Baie mense wil nie deel en ek verstaan nie hoekom. Johan en ek was al 'n paar keer saam oor see en glo nou vir my, die praktyke wat julle hier sien by my skool of by hierdie skool is praktyke wat ek gesteel het oral, of dit nou in Finland was of Skotland of waar ek ook al was om gelukkig gewees om te wees. Ek sien goed wat vir my mooi is, goed wat werk en ek het bring dit terug en ek implementeer dit in my skool. En die eerste vraag is altyd, 'n minuut, die vraag is altyd, jy weet, waar kry jy die geld en so aan? Jy gaan soek geld, jy gaan bedel. Ek is die ou wat maklik geld bedel, maar ek doen dit. Want al die verbeteringe, die sportsentrum, die swembad, die musieksentrum, al hierdie begrand goeders is nie 'n sent van skoolfonds gebruik nie. Dis skool wat ek loop soek het, of geld wat ek loop soek het, nie ek nie. Mense wat vir dit vir my dalk meer gedoen as ek self, maar ek wil vir almal sê daar buite, dit is moontlik. En as jy vir een oomblik glo, jy kan goed doen, jou kinders kan goed doen, hulle kan, soos my kollega gesê het, excellence wees. Jy gaan dit nie reg kry as die ruimte waarin hulle moet leer en waarop hulle moet veilig voel en waar hulle elke dag vir 5, 6 tot 7 ure 'n dag moet wees. As dit nie mooi is nie, en sê uitnodigend is dit nie, dan doen dit nie dit vir hulle nie en ook nie vir 'n onderwyser nie. Gelukkige onderwysers, gelukkige kinders, gelukkige ouers. Mr. Hokkie de Villiers, I am so sorry and regretful to not allow you a couple more minutes to speak to us further. But we are confronted with a small problem because our fasting breaks in about 4 minutes, Mr. Ishmael. So I would have loved to have gone on, but unfortunately we'll have to call halt to this. But I want to leave the final word over to Johan. But before that, I want to just respond. And unfortunately, I can't get the questioners to ask their questions more, verbally. But the one question is about dissemination. So about dissemination, we are anticipating a process where we are going to hopefully be able to make the book available at a cheaper rate if we get a sponsor for it. We are hopefully going to get the book translated in English. We are hopefully, with Professor Jansen's assistance here, going to set up a dissemination workshopping space with teachers and principals around the pertinent ideas in the book and so on. So we are going to go into an entire process where we are going to take the knowledge gain of this book forward into processes and so on. So that's going to happen. And then finally, also there was a question about how the spatial arrangements of the principles conform to the South African constitutional requirement for making space for disability and so on and so forth. And I would have loved both principals to have spoken to that, because they indeed did cater for those, and we do speak about them, ramps and so on, that makes available for disability, but unfortunately we won't have time to do that. But the book that does touch on that.
I see many people here are commenting and congratulating us. Siggy Burger is congratulating her father. Omar Iso asking a question about transformation of the staff with regard to social and broader equity objectives. Omar Iso is a former teacher of Muhammadiyah, but is now a lecturer at Stellenbosch University. Thank you, Omar, for that question. And I'll leave it over to Johan to make the final concluding comment. Thank you so much, Professor Fatar. I would like to start by thanking all our friends and colleagues around the world that have actually joined this webinar and joined the YouTube conversation. I would have loved to have extended my thank yous at this moment, but unfortunately we need to wrap it up. I would like to thank you, Aslam, once again for the journey that we've been on and bring us to this moment where we could launch our book, and also thank you for guiding us through this webinar. I would like to thank Mr. Ismail and Mr. De Villiers. Once again, thank you for opening your schools to us. It's not about us. It's about identifying our practices, leadership, and spatial practices and sharing it with others. At the end of the day, whatever we do, we need to do it in the best interest of every learner. And as I shared with you in the beginning of this presentation, it's so important, dit is so belangrik, dat ons leerders kry om beter te presteer. Ons gaan nou nie in detail nie, ons weet waar die probleme in ons land. But the most important thing is, it's so important to retain our learners at school. The moment the environment is conducive to teaching and learning, the moment the learning spaces, the classrooms, become a wow space, waar die leerders intrek, waar die kinders graag wil wees, waar die kinders gelukkig is, die onderwysers gelukkig is, sal die res voortvloei. So I would like to thank you all, and especially Professor Jonathan Jansen, for honoring us with his presence and for being so interested in our research and the book. And we take him up on his request that we join together and we take these ideas forward. And those of you that have got various questions, I see the questions that are coming up. The questions are mostly all answered in the book. So go out and buy the book and you will have a replay of this wonderful session this evening. So an almal van u, bye donkey. God bless you all. Thank you, Professor Fatar. Right, thank you very much to everyone for gracing us with your presence, and I wish you a very wonderful evening. And please consider buying the book. Thank you very much. Bye-bye. Assalamu alaikum. Bye-bye. Dankie, Hokie.